pag ako'y susuko na. Ang laging sinasabi mo, ako nga ay iyong-iyo. Oh Jesus, ang pag-ibig mo, ang buhay ko. Benzion Community Radio 89.5 FM. From the Zion of Bantayan to the open sea, a voice of hope is calling, setting captives free. Through the airwaves sounds the message, faithful, clear and true. Good news of salvation, reaching hearts anew. In the night and in the morning, every lost soul hears a loving call of mercy, driving out all fear. Benzian Community Radio 89.5 FM, sharing Jesus to the lost, calling all to Him, the only Savior, the way, the truth, the life, Jesus Christ our Lord, the hope that shines so bright. To the broken and the weary, to the searching heart, grace is freely given, a brand new start. No other name can save us, no other truth can stand. Redemption flows in power through God's outstretched hand. From every home and island, let the message go. Jesus is the answer, the love we need to know. Benzian Community Radio 89.5 FM, sharing Jesus to the lost, calling all to Him, the only Savior, the way, the truth, the life, Jesus Christ our Lord, the hope that shines so bright. Lift Him high, let His name be known. He alone can save, He alone is Lord. Mayong aga naman sa aton tanan. Kamusta naman kamo sining aga? Isa ka maayo kag maprubugnaw nga Lunes naman liwat ang aton mapatigan. Sa aton na nga mga maukod nga mga tagpalamati sa kanginan, kag bisan pa sa aton nga mga Facebook followers, mayong aga, mayong gabi, mayong udto, wala naman kamo oras makalantaw sini sa aton nga live sa sini naman luwat iya nga adlaw. Our song, our hope, our life, sharing Jesus to the lost, the way. Mayong aga naman sa kay Pastor John Tobiano sa family draya sa may Tabugon. Mayong aga dira sa inyo tanan. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, ambyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdum sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Midis.
Okay, sa liwat mayong aga kag welcome naman sa aton nga programa ang pagpahanumdom sang pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sang Bantayan B Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Sa sining nga aga sa aton nga pagpamalandong sang pulong sa Dios, basahon naton ang 2 Timothy kag basahon ko lang ang isa lang or duha ka bersikulo sa sinigit nga aga ang verse number 16 kag verse number 17. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, kay ang buko sa kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagsabdong sa sala, sa pagtadlong sa mga sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi. Agud nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios masangkapan kag mangintako sa paghimo sang tanan nga sahi sang maayo nga buhat. Ang Ginoo gid magapakamaayo sang iya pulong nga aton ginbasa siningaga. Amay nga langit nun, Diyos nga gamhanan, tagya sa amon tag sa kaulam nga kabuhi. Salamat sa siningaga. Liwat, amo naman mabatyagan ang imo nga kaayo kagatutom sa amon kabuhi. Ang imo bugana nga bugay nga ginapabatyag sa amon sa tag sa kation kasa matagadlaw nga dalan. Kani Ginoo siningaga, pagigumpo naman ikaw sa amon, tagay kami kaalam, sa din ginumahang pa namon imo pulong, magkahatag ini encouragement, magkahatag ini Ginoo sa amon sang comfort, ka makarebuke man ini Ginoo sa amon nga kabuhi, agon nga amon nga kabuhi Ginoo sini kalibutan, mapinuslanon kag magkahimaya dira sa imo. Gamitay mo lagad, makamay nga ministry, amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat mayong aga kag welcome gid no sa aton tanan nga mga maukod nga mga tagpalamati sa kanginan kag kutob sa malabutan sa aton iya nga tingog sa sinigid nga aga. Now sining nga aga aton naman paghambalan ang ginatawag the power of scripture in the perilous times. Magsiling gani perilous, magkahalanguyos, makatalagam nga panahon. Now si Apostol Paul nagwarning sa kay Timothy na nungod sang katalagman sa ginatawag last days. Katapusan ng mga panahon man kabalo ko makabyanan ang halos sa aton nalipat na nga may tinion kag may panahon kag gintag na sa Biblia nga si Kristo magakariliwan. Kag ari na kita karon sa ginatawag last days no, katapusan ng mga inadlaw. Kag nagariman sa Apostol Paul sa pagkaimportante sa pagpabilin sa pulong sang Dios. Nan. Nga sa last days gali mga kabyanan, magaabot kag magapakita ang madamo nga ginatawag mga false teachers. Kag mabatian nato ng mga ginatawag mga false teaching. Kag sa last days gali kang moral naton wala na gid sing ginatawag naton decay na gid kaayo no. Hindi na good moral kundi bad moral na gid. No, ti amo na nagakatabo karon sa aton sa atong nga panahonan. So that is why si Paul nag-remind kay ang Timothy kung ano kaimportante ang magpabilin, magkapyot, magpuyat, kag magtuo sa pulong sang Dios. Kay ning pulong sang Dios bag-o, magaliwat, kag hatag sa ato sang kasangkapan kung paano kita magpakigbato kag magkabuhi suno iya sa pulong sang Dios sining katapusan nga mga inadlaw. So may duwa lang kabagay sining nga aga nga dapat naton talupang don samtang ari kita sa ginatawag katapusan nga panag-on or katapusan nga panahon. Ano ini nga mga bagay nga luyag ni Apostol Paul ipahanumdom hindi lamang sa kayang Timothy kundi sa imo kag sa akon. Una diri sa verse number 1 down to verse number 14 no, ari diri. Siling sang verse 1 unahon ko gid. Tanday ini mangin mabudlay kaayo ang mga inadlaw sa katapusan nga panahon. Mangin mabudlay. Ano pa? Kay ang mga tao mangin mayayahon, makikwarta, bugalon, palabilabihon, papasipalahon, di matinuohon, sa ilang mga ginikanan, di mapinasalamaton, kag di Diyos nun. Amo na ang kaimtangan
sa ulihing mga inadlaw. Kag siling pagidiri wala sing pasunaid, wala kaluoy, mapinapato-patuon, mainiton, kag mabangis. Magadumot sila sa mayo. Ano pagid verse 4? Magamaluibon, mangin daso-daso, kag mangin matinastaason, magigugma sila sang kalipayan labi sang sa Dios. Verse 5. Magapakita sila nga Dios nun, pero si kwayon nila ang iya sini matuod nga gahom, magpalayo ka sa sini nga mga tao. Amo na ang pahanumdom ni Paul. Verse number 6 ari na. Ano yan bal? Ang iban sini sa ila nagapamalay-balay kag nagagahom sang maluyang nga mga babayi nga nadalma na sa ila mga sala kag ginatulod sang tanan nga sahi sang kailigbon. Amo na madayan naton. And verse number 7, ini nga mga babayi nagatingwa sa gyapon sa pagtuon pero hindi gid sila makalabot sa pagkilala sang kamatuoran. Verse 8. Subong nga si Janis kag si Jambres nagpamatok kay Moises gani iniman nga mga tao nagapamatok sa kamatuoran ang ila sini mga panguna-una mahigpo kag hindi mapuslan ang ila pagtuo. Abiyan, siningaga o nagali nga ginapanumdom sa aton diri ni Paul in the last days. Ang makatalagam nga kahimtangan. Nga makasiling kita nga makatalagam nga kahimtangan. Kaya diri sa verse number 6 down to verse number 9. Pero una-un ta diri sa may verse number 1. Ang batasan sang tao nagaliwat na. Hindi na amo ang batasan sang tao. Kita mo ng mga batasan subong sang tao do iya nakasapat ano? Amo na ang batasan subong sang tao, amo nang kinaiya sang batasan sa mga tao subong. Pero hindi kita diragin mag-focus. Dili kita ma-focus sa verse number 6 down to verse number 9. Ang makatalagam nga kahimtangan sa atong karong panahon amo ang pag-abot sa ginatawag mga false teachers. The coming of the false teachers. Kasi sila sa Biblia mag-andam ka nagapamalay-balay sila. Pero ang ilang kabuhi hindi gali Diyos nun. Kasi lingaw, ang iban sini sa ilan nagapamalay-balay, nagagahom sang maluya nga mga babae, nga nadalma na sa ilang mga sala, kag ginatulod sang tanan nga sahi sang kailigpon. Yabiyan, amo ni ang balantayan naton, no? Amo ni ang halalungan naton. Labi na gininabalang wala iyan na pundar ang aton pagtuo sa Biblia. Inabalang magasiling kita nga amo mala nagyapon delikado na. Pangabalo kamo in the last days gali ara ang ginatawag kabuangan sa mga ginatawag false teachers. Kunin mo lang tawon nagapakatinlo sila pero deep inside sila gali nga tagay kusuon ang kabuhi hindi gali maayo. Amo na ang makatalagam no sa palabuton giti manamo ang magapatalang no? Pero siling diri sa pulong sang Dios verse 9, pero ini sila wala ginmansing may maabutan kay may baluan ginmansang tanan ang ila kabuangan subong sang natabo kay Janes kay Jambres no? Pero mag-andam kita mga kaabyanan in the last days. Kay madamo iya sa mga false teachers nga magapakita, magaabot, kag magatudlo sang India mo. Amo nang dapat naton andaman. Makatalagang nga kahimtangan sang aton panahon. Siling ni Paul, pero iyalay iya kay iyang Timothy, no? Una, kinpandaman niya siling niya maabot ang mga false teachers. Sa aton pa, maghalong. Iti mag-abot ng tion nga magagawa ini sila. Ginremind niya si iyang Timothy. Tatapos niya ginremind. Diri sa verse 10 to 13, anong hambal niya kay iyang Timothy? Pero ikaw imo, nagsunod sang akon pagtulunan, paginawi kag tinutuyo sa kabuhi. Nakita mo ang akon pagtuo, pagpailog, pagigugma, pagbatas.
mga panghingabot sa akon, kag ang akon mga pag-antos na ibaluan mo ang tanan nga natabo sa akon sa Antioquia, sa Iconia, kag sa Listra, kung daw ano ang akon pagbatas sa mga paghingabot. Pero sa sinitanan ginluwas ako sa Ginoo. Ang tanan nga luyag magkabuhi sing Dios nun sa paghiusa kay Kristo Jesus pagahingabuton. Ano ang gin-remind diri ni Paul? Ya pro ikaw yang Timothy nga nagasunod sa akon. Nga nagasunod sa akon, nga nakita nimo no? Ang akon pagginawi, ang akon tinutuyo, akon pagtuo, pagpailom, nakita nimo. Na magpadayon ka. Kay siling nga ang tanan nga magasunod kay Kristo Jesus pagahingabuton. Makita naman nimo kung ano ang klase sa paghingabot sa kay Paul, no? Kaagi saya nga kinapriso, kinasakit, tanan niya naagyan niya Apostol Paul. Diya pero, nagapadayon. Nagabatas, nagahigugma sa gihapon. O naganami sa Apostol Paul. So sa aton pa amo ni. Kung sa aton pa, ginahambal ni Apostol Paul nga sa piyak sang tanan, no? Nga mag-aabot ang tiyon, siyempre, maabot siling nato, no? Maabot ang tiyon, ng perilous time, makahalanguyos, ngati, ang mga tao, magaliwat ang mga batasan, ang mga false teachers, mag-aabot. Kaya pero ikaw magpadayon. Kung ano ang imo nakita sa akon, kung ano ang imo natunan sa akon, amo nang imo ya padayon, amo nang hambal ni Paul sa kayang Timothy. Sa aton pa mga kabiyanan, hindi ka magsunod sining mga kalibutanon. Hindi ka magsunod sining ginahimo, sining mga tao, sining kalibutan. Nga nagapakaroon ingnon nga siling mo abi, kanami sa ila, katahom sila tanawon, pero deep inside gali hindi manami kag hindi maayo. Amo nang kun mo lang tawon amo nang makita ang kagakaundan sa sining nga dinalan sa kasulatan mga kaabyanan. Hindi kayo magsunod sa ila. Iluga kag sunda ang akon pagtuo, ang akon pagbatas. Amo na yung hambal ni Paul sa kayang Timothy. Sila nga nakita mo kung anong akong pag-antos dito sa Iconia, sa Listra. Sila nga, pero wala ako ginbabayaan sa Ginoo. Ginluwas ako. Sa aton pa mga kabyanan. Ikaw kag ako nga tumuluo nga nagasunod kay Kristo Jesus. Hindi ginato na malikawan. May mga tao gid iya nga magahingabot. May mga tao gid iya nga yao-yao. Pero siling ni Paul niya padayon lang. Ito no? So kita nga nakaibalo sa kamaturan pagpadayon lang kita. And never mind, pabayi sila. Kaya nga, sila sa pulong sa Ginoo amo ginahingabuton kamo. Di ba? Ang tanan nga luyag magkabuhi sing Dios non sa paghiusa kay Kristo Jesus pagahingabuton. Di amo na ang perilous nga kahimtangan in the last days. Ano ang ikatadlo? So una, nakita naton the coming of the false teachers. Doa, nakita naton the character of Paul nga dapat sundon. And then ikatatlo diri, siling niya sa may verse number 14 down to verse 15. Siling niya kayang Timothy. Pero ikaw imo magpadayon sa mga kamatuoran kag ginatudlo sa imo kag imo ginatuohan sing malig-on. Kay nakaibalo ka kung sino ang imo manunudlo. Verse 15. Kag dumduma nga sugod sang bata pa ikaw, nakaibalo na ikaw sang balaan nga mga kasulatan nga makatag sa imo sing kaalam padulong sa kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Abyan sa sini nga panag-on, sa karon nga panag-on. Kung ikaw nagkatalupangot kag ikaw tuon sa pulong sa Ginoo, madamo nagikaroon niya sa panahon o sa mga tao, mga pagtulunan nga nagaamat-amat sa aton pahilayo sa pulong sa Dios. Gani gin-remind niya si Timothy siling niya halin sang bata pa ikaw, nagkaibalo na ikaw sa kamaturan kung ano ang imo gintuuhan. Gani padayuna kasiling niya, no? Para sa verse 15, kag dumduma nga sugod sang bata pa ikaw, nagkaibalo na ikaw sang balaan nga makasulatan, nga makatag sa imo sang kaalam padulong sa kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Madamo na karon iya sang nagapatalang mga kabyanan. Amo nang dapat naton talupangron. Kaamo nang dapat naton bantayan.
kay base kay base isa ikaw or ako or kita nga mabiktima sining mga pagdaya sang kalibutan karon, mga pagdaya sining mga false teachers. Tunduma kasiling ni Apostol Paul nga makahatag sa imo sang kaalam padulong sa kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Ano hamba sa Biblia? Wala sang iban nga makaluwas sa aton kundi si Kristo Jesus, kag ang kaluwasan mag-aabot sa imo kung ikaw magtuo ka magkilala kay Kristo nga imo Dios kag manluluwas. Kaniabyan siningaga amoy na ang kamaturan kakabay hindi naton pagbabayan, hindi naton pagtalikdan, kag hindi naton pagliwaton. Kaya ang pulong sang Dios nagatudlo sa aton sing husto, insakto, nga paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Amoy na abyan ang makatalagan nga kahimtangan, the coming of the false teachers, nga madamo nga mga pagkilaw, madamo nga magaliwat, kag alandaman kag balantayan sa aton nga panag-on, mga kaabyanan. Ikaduha, nga makita naton the power of the scripture. Verse number 16, anong mahimo? Kaya nga dapat kita magpabilin sa pulong sang Dios. Siling sa verse number 16, kay ang bug-os nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sa mga sayop, sa pagtudlo sang matarong nga kabuhi. Buti nga nun mga kabyanan, nga hindi kita magbulag kag magpalayo sa pulong sang Dios, kay ning pulong sang Dios amo ining maga-empower sa aton, magahatag sa aton sang kusog. Ano ang balya? Una, ang pulong sang Dios, it is useful to educate. Diri kita ginatudloan, ano bala ang Dios? Sino bala ang Dios? Paano bala maangkon ang kaluwasan? It is useful to educate. Amo na nga siling niya, ay ang bugos nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran. Ano pa? Siling niya, kag siling niya dira, no? Sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagsabdong sang sala. Meaning to say, mga kabyanan, na-educate na kita, natudluan kita kung ano ang Diyos, kung ano kita. Ikadua, kaya nakakilala na kita sa Diyos, kag nakilala na naton kaugalingon nga makasala gali, dira, kag ang aton kabuhi, aton na. Itugyan, isalig, kaya nga, nasabdong na kita sa aton na kabuhi. Iti siling niya mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran kag sa pagsabdong sang sala. Luyag bala naton abyan nga naton kabuhi magapabilin dira sa Ginoo. Tugutan naton nga Biblia magsabdong sa aton. Batunon naton kung ano mga pagsabdong sa pulong sa Ginoo sa aton. Kaya ang pagsabdong sa pulong sa Ginoo sa aton hindi ni para agud nga kita pakalainon, kundi agod nga kita kag ako kag ikaw tudluan na agod nga aton kabuhi magtadlong. Amo na abyan nga tugutan naton ng Biblia nga sabdongon kita. Ay hindi kita yan nga kung daw sakit-sakit gani mangaki kita dayon, hindi na ta dayon magsimba, kung ano na lang kay nga, pero abyan siling sa Biblia masabdong gid niya ang pulong sa Ginoo. Agod nga ikaw kag ako magakabuhi nga tadlong matarong. Ano pa? Hindi lang kay sa pagsabdong sa sala, ano pa? Sa pagtadlong sa mga sayop na agod matadlong ang hindi amo nga ginahimo naton sa aton nakabuhi, no? Amo nang gahom sang pulong sang Dios. Agod nga tadlongon ang tanan nga sayop kasala nga ginahimo naton. Amo na ang kaisa naga agusto lang kita sang kabuhi kanaton kay wala may gasabdong sa aton mo. Sabi naton insakto ka gusto lang ginahimo naton. So that is why abyan, basaha ang pulong sang Dios. Agod nga masabdong kag matadlong ang mga sayop
nga ginahimo naton. Kasi niya, kag sa pagtudlo sang matarong nga kabuhi. Empower people. Sa aton pa, useful to educate, to establish, and to empower people. Abiyan, ang pulong sa Ginoo amo ang pinakanami, pinakamaayo, nga hindi buhian sa aton kakabuhi. Ang pulong sa Dios among pinakanami nga aton updon sa matag adlaw nga tanan. Ang pulong sa Ginoo among pinakanami nga magalayggay sa aton sa matag adlaw nga tanan. Ang pulong sa Dios amo ang pinakanami nga mangin gabay sa aton nakabuhi sa matag adlaw nga tanan. Kani sa sini nga aga, abyan, hindi gid ang pulong sa Ginoo pagibulag. Hindi pagbuhi. Ikadua. Silang sa verse 17. Agod nga ang tao nga nagaalagad sa Dios. Ara, tanan mo bala, no? Agod nga ang tao nga nagaalagad sa Dios, ano ang balya? Kanami, no? Masangkapan kag mangintakos sa paghimo sang tanan nga sahi sang maayo nga buhat. Kita mo lang abyan, no? Sa aton pa abyan, hindi ang mayong buhat nag-una. Ano nag-una kundi ang pagtuo kay Kristo Jesus. Kay siling niya, agod nga ang tao nga nag-aalagad sa Dios masangkapan manginhimpit mangintakos sang tanan nga paghimo nga sahi sang maayo nga buhat. Sa aton pa kung himo lang na mga buhat hindi yatakos. Hindi yatakos. Hindi kaya masangkapan. Pero kung ang pulong sa Dios among una nga nagsabdong nagtudlo sang imo nga kabuhi, ang tao nga nagalagad sa Dios siling niya masangkapan manginhimpit. Iti kabalo na siya. Kung ano nga mga hinganiban ay kabuhi nga matarong, ano nga mga hinganiban ang gamiton sa paghimo sa mga mayong buhat. Sa sini nga kalibutan ina tungod kay iya nay baluan kag napamatian kag natun-an halin iya sa pulong sang Dios. The power of the scripture empower, ano ikadua, and equipping isang kabuhi isang tao nga nagakilala kag nagalagad sa Dios. In other words, sa sini nga aga mga kabyanan, ano ang pinagid karimayan sa Ginoo sa aton? Amuni. In the perilous times, sa makahalanguyos nga panahon, we need to hold on to the power of the scripture. Magpabilin kita sa pulong sa Dios in these perilous times. Kini makahalanguyos nga panahon. Magpabilin kita, hindi na kita magbiya. God's word is our anchor. Amo niya ang masaligan naton. Our guide. Amo ning masaligan nga magatudlo sa aton in our source of wisdom. Kagamo niyang tuburan sang kaalam nga aton gamiton sa matag adlaw nga tanan. God's word is our anchor, our guide in our source of wisdom. Amo na biyan nga kon nagakaboy kasi nga kalibutan, kag ang pulong sa Ginoo imo ginait sa puwera, kinabaliwala nimo, wala mo ginabasa, wala mo ginapamatian. Ano ang imo nga guide? Ang kaalam ba lang nga kalibutan, no? Mahuyang. Ano imo guide? Ang kaalam ba lang nga tawhanon? Mahuyang. Ano ba lang imo source of wisdom? Hindi bala kalibutanon nga kaalam? Mahuyang. Kag hindi manamit. Pero kung ang pulong sang Dios ang source of wisdom, mabakot, malig-on, kag nagapatulong sa kabuhi kag kaluwasan kag ginasaad sa pulong sa Dios. Let us continue to study the Word of God. Apply and proclaim the Scripture that we may be equipped for every good work. Tiabiyan sa siningaga,
Simple lang. Ginapanomdom sa Ginoo sa aton. Because we are in the last days. May na ginatawag the perils in the situation. Makatalagam nga panahon or makatalagam nga kahimtangan nga dapat kabalo kita sa aton himuon. Ikadua, tungod kay makatalagam ini nga panahon, hindi kita magbiya sa pulong sang Dios. Kaya ang pulong sang Dios amo maga-empower kag maga-equip sa aton nga pagkabuhi. Subong nga sumulunod sang Dios. Kaya biyan sini nga aga kung malawig na nga panahon nga nagluya ikaw sa pulong sang Dios, amo na ining panahon nga magpanumbalik ikaw sa pagkapyot, sa pagtuo, sa pagkabuhi upod ang pulong sang Dios. Ang kabuhi nimo nga upod ang pulong sang Dios magapadulong sa kabuhi na walay katapusan nga upod ang Dios. Kaya biyan sini nga aga, luyag mo bala mangkot ang saad sang Dios. Anong saad sang Ginoo? Kami sa sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga katapusan. Ano ni man mangkot kung ikaw magpamati sa pulong sang Dios. Ikadua, kung ikaw magbasa sa pulong sang Dios. Ikatatlo, kung ikaw magtuo ka magkilala kay Kristo Isos nga imo Dios kag manluluwas. Di na kung imo himuon ay mo kabuhi magapatulong sa kaluwasan. Apian sini nga aga, aton kabuhi malipot, aton kabuhi umalagi. Kani hindi ta napag-usikan ng mga panahon nga ang pulong sa Ginoo nagaayo, nagapanawagan sa imo kag sa akon. Kabay pa nga sa sini nga aga, napahanomdom ikaw, ako, kita sang pulong sang Dios sa aton kabuhi. Amay nga langit noon madamo nga salamat sini nga aga sa imo pagpahanomdom sa imo pulong sa amo na kabuhi. Kakabay pa Ginoo, ang imo pulong hindi namon pagibaliwala, kundi Ginoo amon ini tunan, amon ini tuuhan, tagamon ini gakabuhi sa matag adlaw gid nga tanan. Pakamaya Ginoo amon mga tagpalamati sa kanginan sila tag sa kapanimalay. Ayhan may mga problema sila Ginoo, may mga kabukatan sila, may mga ginabatsyag sila Ginoo, sila pisikal nga lawas, may mga hinanakit sila Ginoo, sila nga tagipusoon, may mga hibubunot. Ginoo ako nagapangamuyo sa imo para sa ila. Kakabay ikaw Ginoo magaupod, magabantay, ikaw magacomfort, ikaw magabuli Ginoo sa ila. Kaya way kami mahimo kung sa amon lang. Kabay pa Ginoo sini nga aga, ila mabatyagan ang imo presensya. Nga ikaw nga Dios nga wala nagabiya, nagapatumbaya. Kaya ikaw nga Dios nga nagapalangga nga nagaigugma sa amon. Kakabay pa Ginoo kung pangamuyo, nga ang kaluwasan nga imo gintanyag sa amon nga amon angkon, ila man Ginoo maangkon sa sining nga aga, pinagi sa pagtuo kay Kristo Isos, kay la Dios kag manluluwas. Amo ang pangamuyo sa ngalan ni Kristo Isos. Amen. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday sa tanan nga nag-birthday sini nga aga. Kag belated happy birthday sa tanan nga nag-birthday kagapon. In advance happy birthday sa tanan-tanan nga mag-birthday boss. Ang Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Kag happy birthday. God bless you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, saliwat mayong aga. Kag tiyo naman ini. Agod nga basahon na doon ang inyong mga comments sa aton niya nga live sining aga. Good morning sa kay Ma'am Isada Rosario. Good morning, Pastor. Good morning. Thank you so much for watching. And then Ma'am Marites Calambro. Good morning, Pastor. Shout out to family Calambro. Family watching in Batok. Mayong aga dira no sa Calambro family. Dira iya sa may Batok nga naga amati sa ato sining aga.
Chris Rondahin, salamat gid sang matahom nga mensahe sang pulong sa Ginoo pastor. God bless you. Good morning gid no. Kag thank you so much sa imo man nga pag-upod sa ato siningaga. Ma'am Jinilyn Toledo, good morning pastor. Kay sa tanan nga nagapamati, God bless you all. Kaya salamat Ginoo. Good morning Ma'am Jinilyn Toledo kag Toledo family. And then Los Domingo Hulgoen, good morning pastor. Good morning man. Thank you so much for watching. Ma'am Ladis Mami Dizailo, good morning pastor. Good morning Ma'am Elizabeth Amantoy Himuto. Mayong aga pastor kay sa tanan nga listeners. Good morning gid sa imo. Al A. Earl, good morning pastor. God bless. Good morning man. Thank you so much. Ma'am Jima Alguna Calambro is watching. Good morning. Good morning pastor. Good morning. Nung GC Nicolas Ortega, good morning pastor kay sa tanan nga nagapalamati. Amen. Thank you so much Ginong. Mary Ann Ilumba Kasuyon, good morning pastor, watching from Kalatungon. Bauti good morning da sa mga taga Kalatungon no. Labi na gid Kasuyon family. Kag Ilumba family. Good morning dira no. Kay Ramon Mamar, good morning man from Pinaginpinan. Naginugid magapakamayo Mamar family. Kag Pastor Gerardo Sicago Jr., good morning pastor listening. God bless you in your radio ministry. Good morning man da sa Tanawan. Kamusta lang da no? Sa mga taga-Tanawan, may aga kita labi ni Pastor Kagod kasi ambugos nga panimalay. Kag Girly Balbon del Rosario, ihada no, ihada tani mo. Good morning da sa may Iloilo. Kag Roslyn Floro, good morning pastor, God bless. Good morning man, thank you so much. Sa kainang Nikki Toledano, may aga sa kainong Nunik, may aga Manay Bilma, may aga Mandira no. Kag Pastor John Tobianusa, good morning pastor, good morning. Arlene Coelho Ibanez is watching, good morning. Thank you so much gid. Kag good morning sa kay nung Raul Dumadaog, nung Brillo Ligada, may aga, Sir Malakapay, may aga man. Tay Carlos Praba, na Edna Praba, good morning dira sa may payong, nga nagapamati sa ato, no? Kag Bianan family, tinaman sa may Mantuaw, Kagod family, kag Katanos family, good morning, nagapamati man sa ato siningaga. Macoreo family, dira sa may Abilia Progreso, may aga man, nagapamati sa aton. Kag subong man dira sa may Banban no, Banman may aga man dira no, Francisco family kag De La Cruz no, De La Cruz kag Francisco family, good morning dira no. Salamat sa inyo maraming man nga pagpamati sa ato sa tagsagit kaadlaw. Sakay Toto Benvenido may aga man no, tay Titing Amakna, tay Lita Digit may aming aga, Rachel Digit may aga gid. Kag sakay Alex Quelio, good morning ka pamati gisa kuno, kag while nagapamati nagayumyohom gisa kuno no, may ngagal da. Kay Alex Quelio. Kag kay Ma'am Jing Quelio, may aga man da no. Kag subong man sa iban pa dira nga nagapamati sa aton siningaga, may ngaga gid. Kag diri sa aton so sa Prokbito, may ngaga gid sa aton tanan. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton, salamat gid. Ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Kag kitay naman kita buwas nga adlaw. The same hour, the same station. Kag sa tanan-tanan gali ano nga nagapamati sa aton, kag sa tanan nga naga-view sa aton nga Facebook live. Salamat gid sa inyo sa mga naga-share, salamat gid. Kag makita may ara man kita sa YouTube channel no. Arnel Midis, pwede nyo gid ma-subscribe ang aton iyang YouTube channel kay dira ninyo makita liwat, mabatian liwat ang aton mga live katag sa kaaga sa siniya nga programa. So, salamat sa liwat. Inyong kubos nga lagad sa kanginan. Pastor Midis ng Mantayan Bicolos Baptist Church. Good morning and God bless us all. Thank you so much. And in the morning, every lost soul Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.